गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हूँ एप्रिल 25 शुक्रवार। तो चलते जानिबा आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरि थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जादरा जेबे जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। चलंतु आउट न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर पुरी रे नुआ राशन कार्ड एवं सुभद्रा टंका बांटिले मुख्यमंत्री पुरी तालियाबण रे राज्यस्तरीय पंचायत दिवस पालन होइथिला। मुख्य अतिथि भाबे कार्यक्रम रे जोग दे नुआ राशन कार्ड एवं सुभद्रा टंका बांटिले मुख्यमंत्री। खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत हिताधिकारी को मुख्यमंत्री नुआ राशन कार्ड प्रदान करछन्ती। सेही परि सुभद्रा योजना रे बळका हिताधिकारी को अर्थ राशि प्रदान करछन्ती। 6 लाख हिताधिकारी को नूतन राशन कार्ड प्रदान करा जायछि। 2 लाख रु अधिक नूतन हिताधिकारी को 900 कोटी टंका रु ऊर्ध्व सहायता राशि प्रदान करा जायछि। एही कार्यक्रम रे पंचायत राज विभाग रो विभिन्न कार्यक्रम प्रदर्शित करा जायछि। भल भल काम पई अष्टरंग ब्लॉक रे एक पंचायत को पुरस्कृत करा जायछि। प्रति ब्लॉक रे मिनी स्टेडियम निर्माण और उन्नतीकरण पई भित्ति प्रस्ताव पड़िछि। प्रति ब्लॉक रे प्राय 10 एकर जमी स्टेडियम निर्माण पई निमंते सरकार रखी भित्ति प्रस्ताव स्थापना करा जायछि। पंचायत समिति रे साधारण बैठक को ऑनलाइन माध्यम रे परिचालन करबा निमंते ई पंचायत सभा पोर्टल उन्नयन होइछि। सेहि बेले पीएमएमसीएस पोर्टल रे मध्ये लोकार्पण होइछि। ग्राम पंचायत भित्तिभूमि को दृश्य करी एवं निर्वाचन प्रतिनिधि को तथ्य को प्राप्त करबा पई पंचायत मॉनिटर सिस्टम रो शुभारंभ करा जायछि। सेहि बेले पंचम राज्य अर्थ आयोग अनुदान 613 टी ग्राम पंचायत को कार्यदक्षता श्रेष्ठ प्रतिपादन निश्चित आदाय वृद्धि तथा पंचायत सर्वांगीन विकास निरंतर प्रयास निमंते 32 कोटी टंका प्रोत्साहन राशि बंटन करा जायछि। सेहि बेले प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना रे 3 किलोमीटर वार्ड पर्यंत पैनल पई 1,38,000 टंका पर्यंत सब्सिडी प्रदान करा जायछि। 4,124 टी कोटी टंका मूल्यर 314 टी ब्लॉक स्टेडियम भित्ति प्रस्ताव स्थापना करा जायछि। एही कार्यक्रम रे उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव, पंचायत राज मंत्री, जोगाण मंत्री, क्रीडा मंत्री समेत पुरी सांसद डॉक्टर संबित पात्र, जिल्लार समस्त विधानसभा विधायक माने कार्यक्रम रे उपस्थित रहिथिले। परवर्ती खबर रेकर्ड स्तर तलकू खसिला सुनार मूल्य दिनकर दर 3,700 टंका खसिला। बुधवार घरोई बाजार रे सुनार मूल्य रे एक बड़ धरण परिवर्तन देखा मिली। आज बाजार रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा मूल्य रे 3700 टंका वृद्धि घटी। फल सुनार दर 98,350 टंका को खसी अछि। मंगलवार 10 ग्राम पिछा एहार मूल्य 98,448 टंका रहिथिला। गत वर्ष मध्ये एहा तुलना रे सुनार मूल्य होइछि द्वितीय बड़ ह्रास। तेबे आसंता मासरे मध्ये घरोई बाजार रे सुनार मूल्य रे बड़ धरणर ह्रास आकलन करा जायछि। एठार सूचना योग्य जे शेष थर 2024 जुलाई 23 रे बजेट रो सुना एवं रूपा ऊपर केंद्र सरकार सीमा शुल्क ह्रास पर सेतेबेले गोटिए दिन रे सुनार मूल्य 3600 टंका ह्रास होइतिला। तेबे आज बाजार रे सुनार मूल्य कमिथिले मध्ये रूपार मूल्य वृद्धि कर लक्षित होइछि। रूपा केबे केजी 508 टंका वृद्धि पाई 96,115 टंका रे पहुंचिछि। पूर्वरो रूपार मूल्य प्रति किलोग्राम रे 95,605 टंका थिला। चलित मास रे 28 रे रूपार मूल्य 1,934 टंका सर्वकालीन सर्वाधिक मूल्य रे वृद्धि देखा जायतिला। मंगलवार राजधानी भुवनेश्वर रे सुनार मूल्य प्रथम थर पई एहार सब पुराना रेकर्ड भांगिबा ऐतिहासिक रेकर्ड स्तर रे 10 ग्राम पिछा 1,01,350 टंका रे पहुंचितिला। भुवनेश्वर रे बुधवार 10 ग्राम पिछा 24 कैरेट सुनार मूल्य 98,350 टंका रे अछि। सेही परि 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा पूर्व दिन रो 92,900 टंका तुलना रे आज 90,150 टंका ह्रास घटी जेबे रूपा किलो पिछा 1,07,000 टंका रहि। आपनक शहर रे केनो भाबे सुनार रूपार मूल्य रहि ता कमेंट करे निश्चय जानंतु। कमेंट करला बेला आपनक जिल्ला शहर नाम निश्चय कमेंट कर जानंतु। परवर्ती खबर सरकारी कर्मचारी खुशी खबर एतिक बढ़ी पाइबा आपनक दरमा। सरकारी कर्मचारी एक खुशी खबर अष्टम वेतन कमिशन लागू हेबा परे सेमाने दरमा एक बड़ वृद्धि घटिबो। कारण प्रत्येक जे कमिशन केवल दरमा वृद्धि हुए नाही बरं यार सीधा सड़क प्रभाव डीए फीमेल टैक्स पर एचआर अर्थात घरर भड़ा भर्ता ऊपर मध्ये पड़ी थाए। एपरि परिस्थिति सरकार अष्टम वेतन कमिशनर एचआर हार परिवर्तन करिवे कि नहीं ताहा आलोचना विषय रहिछि। प्रत्येक चेतावनी कमिशनर सहित सरकारी एचआर को हार को संशोधन करंतु। षष्ठ वेतन कमिशनर एचआर हार 30% 20% एवं 10% को संशोधन करा जाउथिला। सेही समय रे सप्तम वेतन कमिशनर गुडी को मध्ये संशोधन करा जायथिला। सेही हार गुडी को प्राय 24,000 16,000 8% थिला। किंतु डीएस 50% को पहुंचबा मात्रे एचआर पुणी थरे 30,000 30 20 10% को वृद्धि करा जायछि। यार अर्थ हेउछि जे एचआर हार सीधा सड़क डीए एवं मूल्य तार दर ऊपर सहित जड़ित। तेणु आकलन करा जाउछि जे एथर मध्ये सरकार मूल दरमा एवं डीए गठन अनुसार अष्टम वेतन कमिशनर एचआर को गुडी को हार गुडी को समीक्षा करिवे। वर्तमान सुधा अष्टम वेतन कमिशनर फिटमेंट फैक्टर को 1.92 को वृद्धि करबा विषय रे आलोचना चलिछि। यार स्पष्ट अर्थ हेउछि जे नूतन दरमा आधार कर्मचारी विद्यमान को मूल दरमा को 1.92 द्वारा गुणन करा जिबा स्थिति द्वारा करा जिबो। उदाहरण स्वरूप जदि आपनकर मूल दरमा वर्तमान 30,000 टंका तबे नूतन दरमा 30,000.1.92 6,600 टंका हेबो। परिस्थिति रे नूतन बेसिक आधार रे एचआर गणना मध्ये करा जिबो, जहा फल रे एचआर परिमाण वृद्धि पाइबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଗଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଜନାରେ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଣ୍ଟନ ଭାବେ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ ଜମା କରିଥିବା ମହିଳାମାନେ 2ଟି କିସ୍ତିର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବେ। ଆଜି ବଣ୍ଟନର ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ କାରବାରକୁ ସହଜ କରିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17, 2024 ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1.20 କୋଟି ମହିଳା ଉପକୃତ ହେଲେଣି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 39 ଲକ୍ଷ, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20 ଲକ୍ଷ, ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2.30 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସହାୟତା ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ 2025 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ 1.18 କୋଟି ମହିଳା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 10,145 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସତର୍କତା। ଦିନକୁ ଦିନ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଉଛି ତାତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜିତିବା ସହିତ ପୁଣି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହରରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ବୁଧବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 45.4 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 84 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଉପକୂଳ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ସବୁଠୁ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିବାର କାରଣରୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ 16ଟି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିଛି। ଲୋକେ ପଦାକୁ ବାହାରି ପଡିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏସ୍ଆରସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳରେ ପାରଦ 42.9 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦାରେ 40.2 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଓ ହୀରାକୁଦରେ 43.4 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ବୌଦ୍ଧରେ 43.8 ଡିଗ୍ରୀ, ତାଳଚେରରେ 42.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 42.5 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 43.7 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ 43.2 ଡିଗ୍ରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ 41.2 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ାରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 22.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ 37.6 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ମୋଦି, ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବୁ କହିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ଅବସରରେ ମଧୁବଣୀରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ପହିଲାଗ୍ରାମର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଥମେ ପହିଲାଗ୍ରାମରୁ ମୃତକଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୋଦି ଗୁରୁବାର ବିହାର ମାଟିରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଧୁବଣୀରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାଟିରେ ପୋତିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆତଙ୍କବାଦ ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ନିସ୍ତାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଦେଶରେ ଦୁଃଖିତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହିତ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପୁରା ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କେହି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବଙ୍ଗାଳୀ କହୁଥିଲେ, କେତେକ ତାମିଲ କହୁଥିଲେ। ଆମର ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ଆମର କ୍ରୋଧ ସମାନ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଏହାର ଭାରତ ଉପରେ ହୋଇଛି। ଯିଏ ବି ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ କଳ୍ପନା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। 140 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଇଚ୍ଛାଦୁକ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବେ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା। ପହିଲାଗ୍ରାମରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଜଣ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପହିଲାଗ୍ରାମରେ ଆତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ଆଜି ହେବ ଶେଷକୃତ। ଆଜି ରାଜଭୋର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଇହାସଣ ପଞ୍ଚମରେ ମର ଶରୀର। ଏ ନେଇ ସାରା ଗାଁରେ ଶୋକସଭା ପରିବେଷିତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମର୍ସିସର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 12 ମିନିଟ୍ ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ମର ଶରୀର। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାକିରି ମିଳିବା ସହ ପୁଅର ପାଠପଢା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦ ଘଟଣାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାନବୀୟ ଓ କାପୁରୁଷୋଚିତ। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
परवर्ती खबर राज्य में गठन हो 20 नुआ एनआरसी राज्य आउ 20 नुआ एनआरसी गठन हो गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र मात्र आज घोषणा कर संबंधी तर्जमा पंचायतराज विभाग को नगर उन्नयन विभाग पठाई विभाग तर्जमा पर मुख्यमंत्री अनुमोदन में नुआ एनआरसी गठन हो वर्तमान राज्य में 17% सहरांचल रही 30% वृद्धि योजना रही मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहते। तो बस यह आज टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। जब आपको वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करने सहित वीडियो को सांग सहित बहु मात्रा शेयर करते। आप जो चैनल पे नुआ चैनल को सब्सक्राइब करी अगर दिबे बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन कर रखु जहां जब भी कोनोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम पाई परिबे ब्यूरो रिपोर्ट दिनो जोड़िया।